d'ouvrir des hôpitaux psychiatriques partout dans le pays, qui n'étaient en fait que des camps de travaux forcés. These places operated under a private company by the name of Smith Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Lorsque cette exploitation fut enfin dénoncée, on découvrit que 67 000 prisonniers avaient péri, tandis que le psychiatre avait perçu 117 millions de dollars de la part du gouvernement sud-africain. L'Organisation mondiale de la santé publia un rapport disant que la psychiatrie cultivait le racisme et que l'apartheid était comparable à la propriété et au commerce d'esclaves. En 1971, aux États-Unis, le psychiatre Jolie West perpétua le racisme psychiatrique en manigançant secrètement la thérapie par aversion appelée « Centre contre la violence ». Son projet, financé par l'État, implantait des électrodes dans le cerveau des mâles afro-américains et hispaniques quand ils se montraient violents. Si cela ne fonctionnait pas, il les castrait chimiquement avec des drogues. Quand cette proposition raciste se heurta à l'indignation du public, le projet fut vite enterré. Malgré la diminution des théories racistes implacables de la psychiatrie, elle n'était pas éliminée. En 1994, le psychologue Richard Ernstein, co-auteur du livre The Bell Curve, prétendait prouver que les Noirs étaient génétiquement inaptes et de ce fait inférieurs aux Blancs. The Bell Curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. De nos jours, la flamme de la haine continue de brûler, entretenue par des mensonges pseudo-scientifiques. Voilà l'héritage de la psychiatrie, pour justifier le racisme et servir de prétexte à une répression politique. Быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью, претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Ленемся! Le régime soviétique exigeait une loyauté absolue. Ceux qui n'étaient pas dans la ligne du parti étaient considérés dissidents et étiquetés comme ennemis de l'État. Rien qu'un mot à la police secrète et ils disparaissaient dans l'un des hôpitaux psychiatriques spécialisés. En dépit des dangers, ces soi-disant dissidents cherchaient à concrétiser leur idée de liberté. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография, и я стал делать листовки. Tandis que d'autres se comportaient en citoyens soviétiques loyaux. Я, например, считал, и то уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали и написали особо опасный государственный призыв, я рассмеялся.
И при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. Он меня вызывает психиатра на утро. Selon les psychiatres soviétiques, ils souffraient tous de rigidité de conviction. Symptôme d'un nouveau trouble, la schizophrénie stagnante. Вот когда добьешься, тогда я заем. Так до конца пей. Перепей, я буду с ним. Ребята, не заставьте его. Давай пей. Comme leurs homologues des autres pays, les psychiatres soviétiques prescrivaient des psychotropes pour guérir leurs patients. Они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарств, например, чтобы лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит, как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю, послушайте, вот, а там, когда 5 кубиков галоперидола, туда, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются, совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, и тут, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать и привязывали, и уже избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, растало такое чувство безысходности. De 1967 à 1987, le gouvernement soviétique arrêta plus de 2 millions de gens, déclarés malades pour raisons politiques et les soumettant à un traitement psychiatrique. Encore de nos jours, la psychiatrie reste l'outil coercitif préféré des gouvernements dans le monde. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Mais les psychiatres n'ont jamais réservé la torture physique et mentale uniquement aux prisonniers politiques. Tout au long de l'histoire, ils l'ont déguisée et vendue au public comme thérapie. Au début des années 20, les psychiatres ont adopté de nouvelles méthodes censées jouer leur rôle en causant des lésions intentionnelles au cerveau. Manfred Sokal had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Malgré les convulsions, qui entraînaient de sérieuses lésions de la colonne vertébrale chez 40% des patients, Sokal indiqua que leur comportement enfantin prouvait le succès du traitement. Les hôpitaux s'équipèrent et le coma insulinique devint une affaire lucrative. Le Hongrois Ladislaus van Meduna pensait pouvoir éliminer la maladie mentale par l'injection